আমি 2 মার্চ 2023-এ আমাদের জেলাতে এবং রাজ্যে যে ভোটের গণনা হইব, এই ভোটের গণনা নিয়ে যে আমরা বিশিষ্ট প্রস্তুতি নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া বন্ধুদের ক্ষেত্রে যা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার ইনস্ট্রাকশন রয়েছে, ওই ইনস্ট্রাকশনটি ভালোভাবে ইন লেটার অ্যান্ড স্পিরিট যাতে আমরা পালন করতে পারি, এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই মিটিংয়ে আপনার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ইনস্ট্রাকশন আপনারা সবাইকে দিচ্ছি, দয়া করে সবাই কাছে এটা ইনস্ট্রাকশনটা আপনারা পৌঁছে দেন, যার মধ্যে যে মেন বেসিক উল্লেখ আছে কাউন্টিংয়ের যে হল আছে বা কাউন্টিংয়ের যে আমাদের প্রিমাইসেস, এখানে কোনো ধরনেরই মোবাইল ব্যবহার করা যাবে না। তো যে এটাই মেন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা, যে শুধু অবজারভার সাহেব আর আরও সাহেব ওনাদের যে ইটিবিবিএসের মোবাইল রেজিস্টার থাকে, এই দুইটা মোবাইল ছাড়া আর কোনো মোবাইল কাউন্টিং হলের মধ্যে আমরা নিতে পারবো না। এই ইনস্ট্রাকশন আমার মিডিয়া বন্ধুর ক্ষেত্রেও লাগু আছে। কিন্তু আপনি আপনাদের মোবাইল মিডিয়া সেন্টার যে একটা রুম প্রত্যেক কাউন্টিং হওয়ার লোকেশনে আমরা করা হইব, যে আমাদের জেলাতে 3 জায়গাতে কাউন্টিং হচ্ছে। একটা হচ্ছে আমাদের বিশালগড় এসডিএম অফিস কার্যালয়, একটা হচ্ছে জম্মু জেলা এসডিএম অফিস কার্যালয়, আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস 12 সোনামুড়া গার্লস ক্লাস 12 স্কুল সোনামুড়াতে। ওই লোকেশনের মধ্যে আমরা 3টা রুম নির্দিষ্ট করছি। এই রুমের মধ্যে আপনি নিয়ে যেতে পারেন, রুমের মধ্যে থাকতে আপনি ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু রুমের বাইরে কোনো ধরনেরই আপনি মোবাইল নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের আরেকটা ইনস্ট্রাকশন রয়েছে, আপনারা কাউন্টিংয়ের যে হলের যে প্রক্রিয়া আছে সেটা আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে ছবি তুলতে পারেন, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত আপনারা যেতে পারবেন। আমাদের একজন অফিসার আপনাকে নিয়ে যাবে। এই নিয়ে যাওয়ার সময় শুধু হ্যান্ড হেল্ড ক্যামেরা, যার মধ্যে কোনো ধরনের মোবাইল কানেক্টিভিটি সিগন্যাল নাই, এই ক্যামেরাই শুধু আপনারা নিতে পারবেন। আমাদের যে হাতে যে আপনার মোবাইল দিয়ে যে ধরি, এই ক্যামেরা কিন্তু এই মোবাইলটাকে ওখানে গ্রহণ করা হবে না। কেন কি কোনো ধরনেরই মোবাইল আমরা কাউন্টিং হলের আশেপাশে যাতে আমরা নিয়ে যাব না, এরকম ইনস্ট্রাকশন আছে। যদিও আপনারা এটা অলরেডি আপনাকে সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট সবাই জায়গাতে এটা পাওয়া হয়েছে, তবুও আমরা এটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে আপনার কাছে এটা অনুরোধ রাখছি, এই ইনস্ট্রাকশন আনস্টপলেসলি যাতে ফলো হয়। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো ধরনেরই অভিযোগ বা কোনো ধরনেরই ঘটনা এরকম যাতে না ঘটে কাউন্টিং হলের মধ্যে, যাতে মোবাইল দিয়া বা অন্য মাধ্যমের এই লেগে এত স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন এটা মেনটেন করার দরকার আছে। তো এই ডিসিপ্লিনটা আমরা সবাই মেনটেন করব। আপনার সহযোগিতার এখানে একান্ত মনোকামনা আমরা এটা চাচ্ছি। কাউন্টিংয়ের লেগে যে আমরা প্রস্তুতি নিছি, ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আপনারা জানেন আমাদের 4টি হল রয়েছে সোনামুড়াতে, 3টি হল রয়েছে বিশালগড়, আর 2টি হল জম্মু জেলাতে। এই সমস্ত জায়গাতে কাউন্টিং 8টার সময় শুরু হইব। 8টার সময় সর্বপ্রথম আপনারা সবাই জানেন, তবুও আমি এটা একটা রূপরেখা বলে দিই। সর্বপ্রথম আমরা ইটিপিবিএস এবং পোস্টাল ব্যালট এটা কাউন্টিং গণনা শুরু করব। 8টার সময় এই দুটোটাই গণনা শুরু হইব। আর ইভিএম যে মেন কন্ট্রোল ইউনিট দিয়ে আমরা যে দেখি, এই গণনাটা আমরা 8:30টার সময় আধা ঘন্টা পরে এটা শুরু করব। সবাই জায়গাতে এটা একরকম শুরু হবে। আর এই যে আমরা রাউন্ড ওয়াইজ তারপরে আমরা এটা গণনা শুরু হইব। যতগুলি টেবল আছে কাউন্টিং হলের মধ্যে, এই টেবল ওয়াইজ আমরা এটা গণনা করব, যার মধ্যে আপনারা দেখতে পারবেন মিনিমাম অন্তপক্ষে 4টি রাউন্ড আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 6টি রাউন্ড। আমাদের জেলাতে এরকম হইব যে বেশি ভাগ আছে 6টি রাউন্ড হইব সোনামুড়া এবং বক্সানগরে, আর বাকি মিনিমাম হচ্ছে এটা হচ্ছে 4টি রাউন্ড। এটা নিয়েই তারপরে আমাদের কাউন্টিংটা শেষ হবে। সঙ্গে সঙ্গে যে আমরা যে রাউন্ড ওয়াইজ রেজাল্ট থাকবে, এই রেজাল্টটাও আপনাকে শিটটা আপনার মিডিয়া সেন্টারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা হইব। সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও আপনার মোবাইল দিয়ে ইসিআর ওয়েবসাইটে গিয়ে এখানেও আমরা রাউন্ড ওয়াইজ যখন শিট আপলোড করব, ওখানেই আপনারা এটা দেখতে পারবেন কোন ক্যান্ডিডেট কত ট্রেনিং আছে, কোন ট্রেনিং আছে, এই সবটা আপনারা ওখানে দেখতে পারবেন। তাহলে ইনফরমেশন লেগে কোনো প্রবলেম হইতো না, এটা কোনো প্রশ্ন নাই কি চলছে কি নাই আপনারা জানবেন না। আমি আহ্বান রাখবো, বেশিরভাগ করে আননেসেসারি কাউন্টিং হলের সামনে বসে ভিড় করার এখন প্রয়োজন নাই। এই আগের জামানা ছিল, কিন্তু এখন আমরা সব কিছু অনলাइन एज पर इलेक्शन कमीशन मैंडेट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है, उसके हिसाब से हमने प्री लेयर सिक्योरिटी बना दिया है। उसके हिसाब से सबसे पहले किस पार्टी का सपोर्टर कौन सा एरिया में रहेगा, उस एरिया को हम लोग मार्क किया हुआ है। एंड उसको पॉलिटिकल पार्टी वालों को भी हम लोग ये समझाया, ऑलरेडी मीटिंग बुला के एसडीएम ऑफिस में और थाना लेवल पे भी समझाया कि उन लोगों को कहाँ पे रहना है और कौन से रास्ता से वहाँ पे पहुँचना है, ये भी उन लोगों को समझा दिया है। और वहाँ पे डबल बैरिकेडिंग कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो लोग बैरिकेडिंग को क्रॉस करके अंदर रहें।
वो कम से कम 100 मीटर का दूरी में किया हुआ है, कुछ जगह पे ये 150 मीटर का दूरी भी किया हुआ है, ताकि ये पेडेस्ट्रियन जोन जहाँ पे वैलिड आईडी कार्ड वाले अंदर जा सकते हो, जैसे काउंटिंग एजेंट हो गया, पोलिंग स्टाफ, वहाँ पे काउंटिंग स्टाफ हो गया या मीडिया पर्सनल हो गया, सब कुछ जाने के लिए वहाँ पे आईडी कार्ड होने चाहिए और बाकी आराम से वो लोग अंदर जा सकते हैं। आप वो 100 मीटर वाला जोन क्रॉस करके अंदर आने के बाद वहाँ पे फ्रिस्किंग होगी, जैसे डीएम सर ने ऑलरेडी मेंशन किया। फ्रिस्किंग की वहाँ पे एक चीज़ सबको क्लियर किया गया है, मीडिया पर्सनल को छोड़ के बाकी लोग जो भी है उसको ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि पेपर के अलावा कुछ नहीं। उसके अगर कुछ हेल्थ इश्यू है, जैसे बीपी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उनके साथ 1-2 दवाई लेके आ सकते हैं, वो भी 1-2 डोज का उस दिन के लिए, और कुछ लेके आने का उनके चांस नहीं। और मीडिया वालों को मोबाइल एंड वो है कैमरा जो है आपका स्टैटिक कैमरा जो है वो अलाउड है, लेकिन मोबाइल आपका जो मोबाइल है वो मीडिया सेल, यानी हम लोग एक डेजिग्नेटेड रूम रखा हुआ, वहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हो, लेकिन वो लेके आप काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं जा सकते। और जहाँ जैसे आप मीडिया सेल में रहेंगे वहाँ पे एक ऑफिसर रहेगा, सिविल ऑफिसर, वो आके आपको 3 को या फिर 4 लोगों को एक साथ काउंटिंग हॉल में लेके जाएगा, एक स्टैटिक फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए आपको वहाँ पे लेके जाएगा, फिर आप वो वीडियो लेके फिर वापस आके आप अपना टेलीकास्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके लिए लाइव अपडेट्स दिलाने के लिए पूरा सेवा व्यवस्था भी किया हुआ है, तो उसके लिए कोई मीडिया वालों को कोई असुविधा ना हो, हम लोग पूरा ये एग्जीक्यूट किया है। जो पब्लिक को लेके जो भी काउंटिंग एजेंट्स वहाँ पे है, सबको कल जैसे काउंटिंग हॉल के अंदर CAPF से, मेजॉरिटी CAPF से हम लोग पूरा उसको सील कर दिया है। एनी इश्यू वो तो CAPF वहाँ पे एक्ट करेगा, हमारा भी एक गेस्टेड ऑफिसर रहेगा, इट विल बी टेकन। और जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस बार हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक काउंटिंग ऑब्जर्वर को दिया हुआ है, तो इसीलिए फोर्स को भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फोर्स को वहाँ। इसके अलावा बाकी कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने सारा OC, SDPO और कंपनी कमांडर से, CAPF कंपनी कमांडर से बात किया था। सब लोगों को ये डायरेक्शन दिया गया है कि कल रात से ही लेकर, दैट इज़ 27 शाम को ही लेकर पूरा रात 12-2 बजे तक मोबाइल करने के लिए थाने के ऑफिसर, ऑल सीनियर ऑफिसर्स विल बी मोर देन 100-150 के आसपास पूरा मोबाइल डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है शाम के टाइम पे, ताकि पब्लिक को ये विश्वास दिलाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आप कोई भी पार्टी का राजनीतिक ये हो, कोई भी दल का हो, आप कोई डरने का बात नहीं है। आप जो आपका पार्टी का कार्यक्रम है या फिर आपका जिन लोगों से मिलना आप मिल सकते हो, लेकिन कोई दूसरा पार्टी को आप इंटिमिडेट वगैरह ना करें। तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए आपको एक जगह इकट्ठा होकर आपका विक्ट्री को या फिर इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जगह भी दिया हुआ है। तो आप सबसे मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक को, जनता को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप निश्चिंत होकर आप अपना सेलिब्रेशन वगैरह कर लीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से करें और जहाँ पे आपको एरिया दिया गया है उसी एरिया में कर लीजिए। और जो पीस मीटिंग्स हम लोग किया हुआ है उसके दौरान सब लोगों ने हमको ये गारंटी दिया गया है कि पोस्ट रिजल्ट के बाद कोई वायलेंस नहीं होगा, सब लोग इसको बरकरार रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग आशा करते हैं कि लोग इसको पालन करेंगे। और त्रिपुरा में जो पहले कभी नहीं हुआ था इतना पीसफुल इलेक्शन हुआ, हम चाहते हैं कि रिजल्ट के बाद भी इतना पीसफुल रहे और जनता सुख और शांति से धन्यवाद। CAPF कितने दिन तक रहेगा सर?